présent, je m'appelle Elma Pratiwi, je suis étudiante à l'Université Negeri Medan dans la section française. Aujourd'hui, saya akan menjelaskan mengenai DELF B1, khususnya pada kompetensi production oral. DELF atau Diplôme des études en langue française adalah sertifikat resmi kemampuan bahasa Prancis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Prancis. Pada tingkat B1 ini, peserta diharapkan mampu berkomunikasi secara mandiri dalam berbagai situasi sehari-hari. Nah, secara umum, DELF B1 ini menilai 4 kompetensi, yaitu yang pertama adalah comprehension de l'oral atau pemahaman mendengar, comprehension des écrits atau pemahaman membaca, production écrite atau kemampuan menulis, dan production oral atau kemampuan berbicara. Nah, dalam sesi kali ini saya akan fokus pada la production oral atau kemampuan berbicara. Nah, l'épreuve de production orale est notée sur 25 points. Nah, sebelum ujian dimulai, peserta mendapatkan 10 menit persiapan yang hanya digunakan untuk bagian ketiga saja. Setelah itu, ujian berlangsung selama 10 sampai 15 menit dan terdiri dari 3 bagian. Première partie atau bagian yang pertama itu adalah entretien dirigé. Nah, bagian pertama berlangsung sekitar 2 sampai 3 menit tanpa persiapan. Pada bagian ini, penguji akan mengajukan pertanyaan sederhana tentang identitas, keluarga, studi, pekerjaan, hobi, maupun rencana masa depan. Contohnya adalah, bonjour, pouvez-vous vous présenter? Nah, jadi peserta harus mampu berbicara tentang dirinya sendiri dengan jelas dan percaya diri. Lalu, deuxième partie atau bagian yang kedua adalah exercice en interaction. Nah, bagian kedua berlangsung sekitar 3 sampai 4 menit tanpa persiapan juga. Nah, peserta dan penguji melakukan simulasi situasi sehari-hari. Dalam bagian ini, peserta harus mampu berinteraksi, memberikan pendapat, mengusulkan solusi, meminta informasi, atau meyakinkan lawan berbicara. Par exemple, à mon avis, cette situation et cette solution est plus pratique parce qu'elle coûte moins cher. Nah, penguji menilai kemampuan peserta untuk menyesuaikan bahasa dengan situasi dan menggunakan ungkapan sopan. Troisième partie adalah expression d'un point de vue. Nah, bagian ketiga itu berlangsung sekitar 5 sampai 7 menit dan merupakan bagian yang dipersiapkan selama 10 menit sebelumnya. Jadi, peserta menerima 2 topik dan memilih salah satunya, lalu menyampaikan pendapatnya dalam bentuk presentasi singkat. Setelah itu, penguji akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pada bagian ini, peserta harus mampu. Yang pertama adalah présenter le sujet, lalu développer ses idées, donner des arguments, et donner des exemples atau contoh. Nah, dan juga menggunakan konektor logik seperti d'abord, ensuite, de plus, cependant, enfin. Lalu, selain ketiga bagian tersebut, penguji juga menilai beberapa aspek bahasa, yaitu lexique, le morphosyntaxe, et la maîtrise du système phonologique, seperti kelancaran berbicara, intonasi, dan juga pelafalan. Pour conclure, la production orale du DELF B1 ne consiste pas seulement à parler français, mais aussi à savoir interagir, argumenter et exprimer clairement son opinion dans différentes situations de communication.
Merci de votre attention. Bonjour, au revoir.